Bonjour les enfants. Bonjour Safouane. Bonjour. Bon, pour la lecture, on va prendre la page 46. 46, d'accord? Donc, dans cette page, on commence par lire le titre. Donc, Safouane, lis-nous le titre. Un quartier pas comme les autres. Très bien. Donc, le titre de cette... Donc, ici, on a une bande dessinée. Donc, le titre de cette bande dessinée, c'est Un quartier pas comme les autres. La bande dessinée, هي بحال مثلا قصة مصورة فيها 1 2 3 4. Combien y a-t-il de vignettes ici, Safouane? 6. Donc, on a 6 vignettes. يعني عندنا 6 ديال الصور. 6 ديال الصور. مفهوم؟ Donc, on a le titre Un quartier pas comme les autres. Ça veut dire حي ليس كباقي الأحياء. On a aussi 6 vignettes. Donc, 6 ديال الصور. Donc, qui sont les personnages représentés dans ces images? Ce sont un garçon et un homme. Donc, on voit un garçon, un homme et d'autres... gens. Beaucoup de gens, très bien. Donc, où se trouvent-ils? Où est-ce qu'ils sont? Dans un quartier. Ils sont dans un quartier. De quoi parle-t-il? D'un quartier. Il parle d'un quartier. Donc, les personnages. يعني الشخصيات اللي عندنا هنا هما هذا الولد وهذا الرجل وكاين مجموعة ديال الشخصيات أخرين تا هما مجموعة ديال الأشخاص. où se trouve-t-il يعني فين كاينين dans un quartier في واحد الحي. donc علاش غيهضروا في نظركم غيكونوا كيهضروا مثلا على الحي. donc ils vont parler du quartier. donc regardez la deuxième image. donc la deuxième vignette, il y a ici des ordures, des déchets, n'est-ce pas Safouane? Oui. Ça veut dire que le quartier est comment? Sale. Que le quartier est sale. donc par contre, dans la première image, on voit que le quartier est... Sale. Non, la première vignette. Elle est propre. Elle est propre. Donc, quand je vois un quartier pas comme les autres, le titre, et je vois ici dans la deuxième image que le quartier était sale. Et ici, le quartier est propre. Donc, on voit que le quartier a changé. Que le quartier a changé. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce texte. Donc, on va commencer par lire le texte. Nabil est en voyage à Tanger. Nabil, يعني كان في رحلة أو في سفر إلى طنجة. Son oncle lui raconte comment le quartier a changé. عمه يحكي له كيف تغير الحي. كيف تغير الحي. Oh, que c'est beau, c'est propre. Vous avez un joli quartier, mon oncle. يعني هنا تيقول الولد تيقول ليه حيكم جميل ونظيف. العم تيقول ليه Oui, tu sais mon petit, ce quartier n'était pas aussi joli que tu le vois. تيقول ليه نعم ولكن هذا الحي لم يكن هكذا من قبل. Ah oui? Oui, c'était un quartier très sale, des sacs en plastique partout, les murs étaient sales et la rue polluée. يعني قال لي كان الحي قبلا كان متسخا. كان مجموعة من الأزبال مرمية في الشارع. الجدران أيضا متسخة والشارع أيضا ملوث. Un jour, les jeunes du quartier ont décidé de nettoyer les rues. Les habitants étaient très heureux. Ensuite, tout le monde a participé à cette action. في واحد اليوم شباب قرروا أنهم ينظفوا الحي ديالهم. الناس أو السكان أعجبهم ذلك وحتى هما وتو الموند يعني الجميع صار يشارك في هذه العملية. إذا لاحظوا هنا Oui, tout le monde, chacun a apporté sa contribution. يعني الجميع شارك في العملية وكل واحد مثلا كان يقوم بعمل. مثلا هذا الرجل هنا يقوم بصباغة الجدران. هنا مثلا كيقوموا مثلا بغرس شجيرات. tout le monde même les enfants يعني حتى الأطفال حتى هما كانوا كيشاركوا في العملية. et ces dessins qui les a fait وهذه الرسوم من قام بها. des jeunes ont réalisé des dessins, d'autres les ont coloriés. يعني بعض الشباب قاموا برسم هذه الرسومات وآخرون قاموا بتلوينها. Et comment vous avez fait pour effectuer
tout ce travail. وكيف قمت بهذا العمل؟ يعني كيف استطعتم أن تقوموا بهذا العمل كله؟ كل هذا العمل زعما كله. C'est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité. يعني بفضل روح التعاون والتضامن. التعاون والتضامن استطعنا أن نقوم بهذه الأعمال كلها. صافي؟ فهمتي يا صفوان؟ نعم. T'as compris? Oui. Donc, tu vas nous lire le texte, d'accord? D'accord. Nabil est en voyage à Tanger. Son oncle lui raconte comment le quartier a changé. Oh, que c'est beau, c'est propre. Vous avez un joli quartier, mon oncle. Oui, tu sais, mon petit, ce quartier n'était pas aussi joli que tu le vois. Ah oui? Oui, c'était un quartier très sale. Des sacs en plastique partout, les murs étaient sales et la rue polluée. Un jour, les jeunes du quartier ont décidé de nettoyer les rues. Les habitants étaient très heureux. Ensuite, tout le monde a participé à cette action. Et alors, que s'est-il passé? Oui, tout le monde, chacun a apporté cette contribution. Tout le monde, même les enfants, et des dessins. Et ces dessins. Et ces dessins, qui les a faits? Des jeunes ont réalisé des dessins, d'autres les ont coloriés. Très bien. Et comment vous avez fait pour effectuer tout ce travail? C'est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité. Très bien. Donc, après la lecture du bon dessiné, on va répondre aux questions qu'on a ici. Je comprends. أفهموا. إذا عندنا مجموعة من الأسئلة، عندنا 6 الأسئلة نحاول نجاوب عليهم. Qui sont les personnages qui parlent؟ شكون هما الشخصيات التي تتحدث في النص؟ عندنا هذا وهذا. هذا سي نبيل et son oncle. C'est Nabil et son oncle. D'accord? هما. Les personnages qui parlent sont Nabil et son oncle. Et son oncle, d'accord? Comment était le quartier avant? كيف كان الحي قبل كيف كان؟ لاحظوا من هنا هو هذا قبل كيفاش كان. Le quartier était sale. Le quartier était sale. السؤال الثالث. Quelles sont les actions réalisées dans le quartier? شنو هما الأعمال اللي ما هي الأعمال المنجزة في هذا الحي؟ الأعمال المنجزة في هذا الحي. يعني مثلا إلا شفنا في لي فينيات لقينا مثلا لاحظوا هنا الشباب يقومون بجمع الأزبال. Donc on dit que les jeunes du quartier ont décidé de nettoyer les rues. وهنا عاوتاني شنو كيديروا؟ Des jeunes ont réalisé des dessins, d'autres les ont coloriés. وهنا مثلا وحدين تيقوموا برسم بعض الرسومات وآخرون يقومون بتلوينها. إذا هذا هو اللي غيكون عندنا كجواب على السؤال. نعم. Les jeunes du quartier ont nettoyé les rues, ils ont réalisé des dessins et d'autres les ont coloriés. D'accord? Pour la 4e question, qui a participé à ces actions? Qui a participé à ces actions? هنا ماشي غير هادو بوحدهم. كل شيء. Tout le monde. Tout le monde, même les enfants. لاحظوا. Tout le monde, même les enfants. Donc tout le monde a participé à ces actions. 5e question, comment le quartier est-il devenu? يعني كيف صار الحي؟ لاحظوا من هنا كيف صار c'est propre et beau. Donc on va dire le quartier est devenu propre et beau. Dans la dernière question, écrit la phrase qui indique que les habitants de ce quartier ont été solidaires. يعني تكتب الجملة اللي كتبين لنا مثلا أن الناس كانوا متضامنين.
هي هادي سي غراس à l'esprit de coopération et de solidarité. يعني بفضل روح التعاون والتضامن قدروا انهم يقوموا بهذه المجموعه ديال الاعمال. صافي. دونك هذا هنا عندنا دير مثلا بوز باش تشوف هاد الاجوبه هادو الاجوبه ديال هاد الاسئله اللي عندنا هنا. صافي. بالنسبه لجو برونونس بيان هنا كنهضروا على ليزون. باغ اكزومبل الا عندي مثلا très heureux ولا بحال مثلا عندي هنا ليزون كولوريي، هذه كتسمى لا ليزون اون ايتي، حتى هي تتسمى لا ليزون. داكور. اما هنا عندنا هاد لي باغ، لا بروميير باغ هنا عندي اون سول باغ، يعني باغ وحده كتكون في فيرغول، صافي دير انني تنوقف واحد المده قصيره. اما الا كان عندي البوان تيكون عندي دو باغ، صافي دير اننا غادي نوقف مده طويله نسبيا على هادي. مثلا on va dire un jour les jeunes du quartier ont décidé de nettoyer la rue et les gens du quartier ont été très heureux. Ensuite tout le monde a participé à cette action. فهمتوا؟ دونك هنا كنوقف شويه وهنا خصني نوقف واحد المده اطول من هذه نسبيا. صافي. بالنسبه ل جو رياجي او تكست عندنا هنايا 4 ديال الاسئله. دون ان تيتر ا سيت بون ديسيني، نعطي مثلا عنوان لهاد لا بون ديسيني. انا اقترحت هذا العنوان وممكن يكون عندكم عناوين اخرى. ندير مثلا ليسبري دو كوبيراسيون اي دو سوليداريتي، روح التعاون والتضامن. ممكن ندير غير لا كوبيراسيون لا سوليداريتي اكسيتيرا. هنا عندنا quelle leçon pourrait-on retenir du contenu de cette bande dessinée، يعني شنو الدرس اللي ممكن نستخلصوه من هاد القصة المصورة. Donc on va dire par exemple c'est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité qu'on peut réaliser des bonnes actions. يعني بفضل هاد روح التعاون والتضامن ممكن اننا نديروا مجموعة من الأعمال الخيرة. Pour la troisième question قال لك joue les rôles des personnages de la bande dessinée avec un camarade. يعني مثلا تحاول دير انت نبيل والاخر مثلا شي صديق ديالك يدير مثلا لونكل وديروا هذا الحوار هذا، واحد يقرا نبيل وواحد يقرا لونكل. فهمتوا؟ فلا quatrième question هنا si d'autres actions de solidarité et de coopération réalisées dans ton quartier, ta région ou ton pays. يعني حاول مثلا تعطينا، شفنا هنا مثلا دي زاكسيون، شفنا هنا بعض الاعمال اللي ممكن نقوموا بها في اطار ديال التعاون والتضامن. شفنا مثلا جمع الازبال، شفنا مثلا رسم رسومات والتلوين ديالها، غرس الاشجار. فهم؟ اذا كاينين اعمال اخرين ممكن نقوموا بهم في هذا الاطار هذا ديال التعاون والتضامن. هنا كتبت لكم بعض الافكار، مثلا لو بوازونمون ولا لا فوريستاسيون هي التشجير، فيزيتي دي مالاد اوسبيتاليزي et leur offrir des cadeaux، مثلا زيارة المرضى اللي تكونوا في المستشفيات وإعطائهم بعض الهدايا. prendre soin des animaux يعني أخذ أو الاهتمام بالحيوانات. donner des vêtements aux démunis يعني نعطيو مثلا الملابس اللي حنا مبقيناش محتاجينهم. نشوفوا مثلا راه كاين الناس اللي تيكونوا محتاجين هذوك الملابس نعطيوهم لهم. الناس اللي تيكونوا démunis يعني الفقراء نعطيهم أيضا، ممكن نعطيهم أيضا دي nourriture de la nourriture يعني الأكل، نعطيهم دي زافير سكولير يعني أدوات مدرسية. كاين مثلا بعض الأطفال اللي تيكونوا محتاجين الأدوات المدرسية اكسيتيرا. صافي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، وإلى الملتقى إن شاء الله. يلا بون كوراج، الله يعاونكم. سلام.